শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktumakasha kaham sanani shebmangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thok te chin sasa ha paro hawen nai len. Akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 of mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur, 7 Mary Sikang, Hambai. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও
খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। It all begins with a dream. From Lychee Drink, refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In Jammu and Kashmir, two recent successful anti-terror operations resulted in the neutralization of 6 terrorists in 48 hours period. This operation, conducted in Kelar and Tral areas, demonstrated the joint efforts of the Indian Army, Jammu and Kashmir Police and CRPF. The corpse of a young man was found hanged in his rent house. Deceased's name is Ajit Das, 26 years old. This incident took place in Panishagar Jalwasa 1 number ward. Police and forensic team arrived at the incident place and took the corpse for post-mortem at Panishagar District Hospital.
Choraibari police seized 960 kg marijuana inside 96 packets in an electronic transformer vehicle UP5880 1128 number. The seized marijuana is worth rupees 4 crore. Police arrested the driver at the incident. Dharmanagar police recovered 22 grams of brown sugar while searching for a scooty. 2 youths were arrested over this incident. Their names are Jahan Shukla Vaidya and Rajib Chasa. Both are from Alkapur. The winners of Radhakrishna Jewelry Akshaya Tritiya Mega Lucky Draw was announced. Chandan Patrika President Shubal Kumar Dey and Radhakrishna Jewelry owner Narayan Devnar was present. On Friday, a program was organized at Ambassa Town Hall by the Forest Department. The program was attended by Forest Minister Animesh Dev Burma, Dhalai District Council President Susmita Das, BSc Chairman Parimal Dev Burma, Forest Department Officer S. Prabhu, bringing to you the news of the day. In Jammu and Kashmir, 2 recent successful anti-terror operations resulted in the neutralization of 6 terrorists in 48 hours period. These operations conducted in Kelar and Tral areas demonstrated the joint efforts of the Indian Army, Jammu and Kashmir Police and CRPF. IG Kashmir Range BK Virdi told a press conference. 2 successful operations have been conducted in Jammu and Kashmir in the last 48 hours. These operations have been quite successful. IG Kashmir Range VK Virdi told a press conference. He also said that CRPF, Army and Jammu and Kashmir Police have jointly organized these operations. One operation was conducted in the Kelar area of Sofia and the second operation was conducted in Tral area. In these 2 operations, 6 terrorists were killed. This success came as a result of coordination between intelligence agencies and security forces. और आपकी तरफ से मीडिया की तरफ से काफ़ी क्वेश्चंस थे और आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते थे, तो आज इस प्रेस ब्रीफिंग को हमने ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि पिछले जब तक ये ऑपरेशंस चल रहे थे बैक टू बैक तब तक आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। तो आज इसके बैकग्राउंड देने के लिए जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे सभी एजेंसीज के जेकेपी, आर्मी, सीआरपीएफ, वो कमांडर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे आपके सामने बैठे हैं। और आज की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आईजी कश्मीर रेंज विद्य साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ही कैन स्टार्ट विद द ओपनिंग रिमार्क्स। थैंक यू सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 महीने से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज का पुनर्वलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी। और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। अब मैं जीओसी विक्टर फोर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो
आपको अपने जो हिस्से का पक्षकार थैंक यू अजय साहब। मैं आपको जो ये दो ऑपरेशंस हुए उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहां पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहां पर हो सकता है। तो जो पार्टीज वहां पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहां पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट है उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफी डिफिकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है, ये जो अभी दो बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले में हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आर्मी की तरफ से आरआर, जेके पुलिस और सीआरपीएफ, उन सब के जवानों और ऑफिसर्स जिन्होंने, और साथ ही साथ में इंट एजेंसीज जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इंट को डेवलप करके और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हुए हैं उस सफलता के लिए मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ ही ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनेगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। He further said that the security forces are always active to end militant activities in Jammu and Kashmir. Bureau Report, Chini Khorang. The corpse of a young man was found hanged in his rent house. This name is Ajit Das, 26 years old. This incident took place in Panishagar Jalwasa 1 number ward. Police and forensic team arrived at the incident place and took the corpse for post-mortem at Panishagar District Hospital. According to the incident report, a young man named Ajit Das was a tenant in the house of Chitanath at Panishagar Jalbasa 1 number ward. However, the young man was found hanged inside his rent house by his parents. After that, they put down the body on ground. Police and forensic team was immediately informed and reached at the spot. However, they saw the body was removed and put down on the ground.
Several marks were seen on the deceased body. Now the people wants to know whether Ajit Das was killed or suicide. Panisagar police say the reason behind the death will be soon realized after the investigation. সকালবেলা আমার কাছে একটা খবর গেছে যে টেলিফোনে একটা লোক হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে, তার নাম অজিত দাস, বাবার নাম শিবু দাস, তাদের বাড়ি শান্তিপাড়া আড়ালিয়া আগরতলাতে। তারা এখানে চিত্তরঞ্জন দেবনাথের বাড়িতে ভাড়া থাকতো এবং কালকে রাত্রে অজিত দাস তার একটা খালি ঘরের মধ্যে সুইসাইড করছে। এই খবর পাইয়ে আমরা আইসি, যথারীতি থানাতে একটা ইউডি কেস রেজিস্টার হয়েছে। আমরা ওখানে বডি লইয়া যাইমু, পিএম করলে আসল ঘটনাটা বাইরে হইব কীভাবে কী হয়েছে। Later, the corpse was taken to Panisagar Hospital for the postmortem. Now the time will tell what mystery come out of the police investigation. অজিত দাস, বাবার নাম শিবু দাস, তাদের বাড়ি শান্তিপাড়া আড়ালিয়া আগরতলাতে। তারা এখানে Bureau Report, Chini Khorang. Choraibari police seized 960 kg marijuana inside 96 packets in an electronic transformer vehicle UV5880 1128 number. The seized marijuana is worth rupees 4 crore. Police arrested the driver at the incident. Earlier, it was seen that smuggling was mostly done through railways and private vehicles. However, today some dealers are smuggling marijuana using the electric transformer vehicle. According to the incident report, it is learned that some dealers were going towards Guwahati from Agartala on 12th of May on a truck carrying electric transformer. After reaching at Choraibari, the police stopped the vehicle number UP58801128 and started checking at the vehicle checkpost. Police found 10 transformers on the truck, also found a total of 960 kg marijuana inside 96 packets inside those transformers. The seized marijuana is worth rupees 4 crore. Police arrested 2 people at the incident. Their names are Adesh Kumar and Pramod Kumar from Uttar Pradesh. Police also found some documents while doing investigation. On this day, while conducting a raid, TCECL General Manager Sofan Debarma, DGM Additional SP North District Jeremiah Darlang, Ushi Kokon and other officers were present. আমাদের TCECL এর স্বয়ং জেনারেল সাহেব আগরতলা থেকে এসেছেন, সাথে আছেন ডিজিএম পানিসাগর সাহেব আছেন। ওনারা ফিজিক্যালি ইন্সপেকশন করেছেন ট্রান্সফরমারগুলো, যেখান থেকে আমরা গাঁজাগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিলাম, আর বাকি ওনাদের রিপোর্ট আমাদেরকে পরবর্তীকালে দেবেন। এটা তদন্তের স্বার্থে, বাকিটা আর বেশি বলা যাচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে তারা কি বলবেন এই ট্রান্সফারগুলি কি মানে দপ্তরের? ওনারা ওনাদের ভিউজ দিয়েছেন যে মনে হচ্ছে ওনাদের দপ্তরের নাম মনে হচ্ছে। সেই বিষয়ে কি মানে পুলিশের কি তদন্ত বাকি আছে? তদন্ত তো জাস্ট ইনিশিয়াল স্টেজ, অনেক তদন্ত বাকি আছে। Choraibari police filed an FIR against both the accused. Police are now further investigating the incident. ইভেন্ট এটা পুরানা ট্রান্সফর্মার দেখা গেছে, কিন্তু সাইটে দেখা গেছে ওই কুলিং ফ্যানের দিকে এখনো প্লাস্টিক লাগানো। পুরানা হইলে তো এরকম থাকার কথা না, এটা যে সাইজে এটা নর্মালি ট্রান্সফর্মার হয় না। আপনি কি মনে করেন এটা কি? এটা স্পেশাল চুরিকরণ লাগে, এটা বানানো হয়েছে। Bureau Report, Chini Khorang. Dharmanagar police recovered 22 grams of brown sugar while searching for SQT. 2 youths were arrested over this incident. Their names are Jahan Shukla Vaidya and Rajib Sasa. Both are from Alkapur. According to the police report, state police initiated the anti-drug operation from few days ago. Meanwhile, on that day, 2 youths were coming on a scooty. Dharmanagar police recovered 22 grams of brown sugar while searching for a scooty. Police said both the youth will be presented to the court under the NDPS Act. Police are interrogating them regarding the incident. বিগত কয়েকদিন যাবতে আমরা মানে এনডিপিএস এর উপরে আমরা একটা স্পেশাল রেড চলছে, তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা
দিগলবাগ টু দুর্গাপুর রোডে একটা ইনফরমেশন আসছিল যে এখানে ড্রাগস মানে লেনদেন হইতে পারে। তো তাই সেই গোপন খবরের ভিত্তিতে আমরা আজকে বিকালে 4:10-15 দিকে আমরা একটা স্পেশাল রেড করি এবং একটা স্কুটি সহ আমরা 2জনকে আমরা আটকাইতে পারছি এবং তাদের কাছ থেকে 2জনকে আটকাইতে পারছি। তাদের নাম হলো একজন জোহন শুক্লবৈদ্য, আরেকজন হলো রাজদীপ চাষা। 2জনের বাড়ি আলগাপুর এবং তাদের কাছ থেকে আমরা সাবানের কেসে যে এর মধ্যে ড্রাগস আমরা পাইছি, এটা আমরা হিরোইন বলে মানে আমাদের ধারণা এবং আমরা টেস্ট কিটে যেটা এটা হিরোইন আমরা ধরে নিচ্ছি এবং আমরা টোটাল 22 গ্রাম, প্রত্যেকের কাছ থেকে 11 গ্রাম করে আমরা হিরোইন তাদের কাছ থেকে আমরা রিকভারি করতে সক্ষম হয়েছি এবং এগুলো আমরা সিজ করছি এবং তাদেরকে আমরা ডিটেইন করছি এবং তাদের বিরুদ্ধে একটা স্বপ্রণোদিত একটা মামলা হবে, NDPS মামলা হবে এবং তাদেরকে আমরা এখন পিএস নিয়ে যাচ্ছি এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং আরও তাদের সাথে কে কে জড়িত আছে এবং তারা কোথায় ড্রাগসটা বিক্রি করবে বা কোথায় থেকে নিয়ে আসলো সেই বিষয়টা আমরা দেখছি। ইনভেস্টিগেশন সেই উপলক্ষে আমরা চলছে এবং দেখছি আমরা আগামীকালকে তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রেরণ করবো এবং তাদেরকে অবশ্যই রিমান্ডে আনবো। যে ড্রাগসগুলো আটক করা হয়েছে তার দাম মূল্য কত হয়? যে ড্রাগসগুলো আনা হয়েছে মূল্য অনুমান 50 থেকে 60,000 টাকা। Police seized the scooty and arrested 2 youths and took to the police station. Bureau report, Chini Khorang. The winners of Radhakrishna Jewelry Akshaya Tritiya Mega Lucky Draw was announced. Shandan Patrika President Shobal Kumar Dey and Radhakrishna Jewelry owner Narayan Devnath was present. On Friday, the winners of the Mega Lucky Draw contested by Radhakrishna Jewelry on the occasion of Akshaya Tritiya was announced. 3 winners' name was selected among the 5 stores located in Agartala, Usha Bazar, Dharmanagar, Bilonia and Udaipur. The winners will be given a brand new scooty, said the owner of Radhakrishna Jewelry, Narayan Devnath. শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত সম্মানীয় সংবাদ পত্রিকার এবং সেন্দন গ্রুপের এডিটর শ্রী সুবল কুমার দেব মহাশয়, উনি আমার আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছেন, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আজকে সমস্ত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আপনারাও আমাদের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির পরিবারের পক্ষ থেকে। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এবছর অক্ষয় দ্বিতীয় একটা অফার চলছিল 23 এপ্রিল থেকে 7 মে। এই অফারের মেগা ড্র ছিল 3টে স্কুটি। এই 3টে স্কুটির মেগা ড্র আজকে আমরা ওনার হাত ধরে আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং 3 জন বিজয়ীকে আমরা বেছে নিয়েছি। এই 3 জন বিজয়ীর হাতে আমরা 3টা স্কুটি তুলে দেব। আগামী 7 দিনের মধ্যে যারা বিজয়ী হয়েছেন আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের স্টোরে এসে, নিকটবর্তী স্টোরে এসে আমাদের এই স্কুটিটা সংগ্রহ করে নেবেন। আমাদের উষাবাজার, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, বেলুনিয়া, আমাদের এই 5টি শাখা সবগুলিতেই এই অফারটা ছিল। সবগুলি কাউন্টার থেকে আমরা কুপন সংগ্রহ করে আজকে এই মেগা ড্র আমরা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। এই বিজয়ীরা হলেন
বিজয়ীরা হলেন কুপন নম্বর হচ্ছে 1074 রেশমা দেববর্মা, সি নাম্বার 997 শ্রীজাতা সাহা, সি নাম্বার 1611 বকুল দেব। এই তিনজন বিজয়ী, ওদের হাতে আমরা 3টা স্কুটি তুলে দেব মেগা ড্র হিসাবে। আমি এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আমাদের সম্মানীয় অতিথি শ্রী সুবল কুমার দেব মহাশয়কে কিছু বলার জন্য আমি অনুরোধ। দোকান ছিল, একটা আগরতলা জুয়েলারি, একটা শ্যামচন্দ্র জুয়েলারি, আর ওই পাড়ায় পাড়ায় ছোটো ছোটো দোকান, শোরুম ছিল না। সেই জায়গায় আজকে কতগুলি শোরুম হয়েছে। ছোটো দোকানগুলি অবশ্য উঠে গেছে বেশিরভাগই। তো ক্রয় ক্ষমতা মানুষের বেড়েছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে বলেই 1 লাখ টাকা দিয়া এক ভরি সোনার অলঙ্কার কিনতে পারছে। আমি যখন প্রথম স্বর্ণালঙ্কার কিনি সেটা হলো 1968 সালে। তখন আমি কলেজ থেকে স্টাইপেন্ড পেয়ে সাইকেল দিয়ে আসছিলাম, এসে উমেন্স কলেজের সামনে আমার পরিচিত একটা স্বর্ণকার ছিলেন, ওনাকে বললাম ওটা আংটি বানাই তো। সে 225 টাকার স্বর্ণালঙ্কার এখন 1 লক্ষ টাকা হয়েছে। কোথায় গেছে অবস্থাটা, কত বছরের ডিফারেন্স। তো একটা যেটা হয়েছে, এক শ্রেণীর হাতে পয়সা গেছে, প্রচুর পয়সা গেছে, আর একটা শ্রেণী তোমার দুর্বল হয়ে গেছে, আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। ক্রেতারা তো নিশ্চয়ই ভালো জুয়েলারি খুঁজবে এখানে। আপনার এখন আর ওই যে দোকানে গিয়ে যে বানানোর ব্যাপারটা বসে বসে, এইটার এখন হয় না। এখন শোরুমে আসে, দেখে নিজেরা পছন্দ করে কিনে নিয়ে যায়। এবং যে রাধাকৃষ্ণের জুয়েলারি অনেকগুলি ব্যাপারই আছে, এদের সামনে অনেক প্রোডাক্ট ডিজাইন আছে, যারা মানুষ আকৃষ্ট হবেনি। এই যে কতগুলি দেখেছেন আপনি এখানে, শুধু পূজার একটা ডোতে। যদি আপনার শোরুমটা সুন্দর করতে পারেন এবং ডিজাইন বেশি রাখেন, অটোমেটিকলি লোক আসবে। মানুষ এখন যারা স্বর্ণালঙ্কার কেনে তারা কিন্তু পয়সার দিকে তাকায় না, এখন ভালো ডিজাইনটা চায়, সেইভাবেই লোকজন আসে। Shandan newspaper president Subal Kumar Dey and Radhakrishna Jewelry owner Narayan Tepner was present. Reported by Shaljang from Agartala, Chini Khorang. On Friday, a program was organized at Ambassa Town Hall by the Forest Department. The program was attended by Forest Minister Englsih Debarma, Dhalai District Council President Susmita Das, BSc Chairman Parimal Debarma, Forest Department Officer S. Prabhu, Dhalai District DFO Amit Debarma and others. Forest Department ইতিমধ্যে চীনে মাটি কদম খায় নাই। All the present guests were firstly welcomed by giving a risa and later inaugurated the program by lighting a candle. Meanwhile, Forest Minister Englsih Debarma inaugurated the newly multi-utility building. Forest Minister addressed his speech at the program saying about how to preserve forests and live a sustainable life. Many beneficiaries were also given award at the program. kaisa multi-utility center MUC উদ্বোধন খাইজাকা প্রায় 4.5 লক্ষ রাং খরচ খাইমো multi-utility center স্নামকা और চিনি ফরেস্ট তংনাই যারা বড়গ্র তারা IGDC প্রজেক্টের যে সুযোগ সুবিধা পর্যাবরণকে রক্ষা করতে গিয়ে যে সমস্ত কাজ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হাতে নিয়েছে তার অধীনে আমাদের একটা কমিটি রয়েছে যাকে আমরা BDPIC বলি। তো BDP কমিটির সদস্যরা এখানে মিটিং করবেন, আলোচনা করবেন এবং এই কমিটির অন্তর্গত যে সমস্ত এলাকায় গাছ লাগানো, চেক ড্যাম তৈরি করা এবং পরিবেশকে আরো কিভাবে
অক্সিজেন ভরপুর অবস্থায় রাখা যায় তার ব্যবস্থাপনায় এই বিডিপিআইসি তারা কাজ করবে। Apart from Forest Minister Animesh Debbarma, Dhalai District Council President Susmita Das, BIC Chairman Parimal Debbarma, Forest Department Officer S. Prabhu, Dhalai District DFO Amit Debbarma and others were present. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. In Jammu and Kashmir, 2 recent successful anti-terror operations resulted in the neutralization of 6 terrorists in 48 hours period. This operation, conducted in Kelar and Tral areas, demonstrated the joint efforts of the Indian Army, Jammu and Kashmir Police and CRPF. The corpse of a young man was found hanged in his rent house. Deceased's name is Ajit Das, 26 years old.
This incident took place in Panishagar Jalwasa 1 number ward. Police and forensic team arrived at the incident place and took the corpse for post-mortem at Panishagar District Hospital. Choraibari police seized 960 kg marijuana inside 96 packets in an electronic transformer vehicle UP5880 1128 number. The seized marijuana is worth rupees 4 crore. Police arrested the driver at the incident. Dharmanagar police recovered 22 grams of brown sugar while searching for a scooty. 2 youths were arrested over this incident. Their names are Jahan Shukla Vaidya and Rajiv Chasa. Both are from Alkapur. The winners of Radhakrishna Jewelry Akshaya Tritiya Mega Lucky Draw was announced. Chandan Patrika President Subal Kumar Dey and Radhakrishna Jewelry owner Narayan Devnar was present. On Friday, a program was organized at Ambassa Town Hall by the Forest Department. The program was attended by Forest Minister Animesh Debarma, Dhalai District Council President Susmita Das, BSC Chairman Parimal Debarma, Forest Department Officer S. Prabhu, bringing to you the news of the day. A Tiranga rally was conducted on Friday to dedicate the Indian Armed Forces. Union Minister of State Dr. L. Murugan, State Minority and Cooperative Minister Suklachara Nuatia, District President Deepak Datta, South District BJP Committee President Dipayan Chaudhary, State BJP General Secretary Tapas Dev and others participated in the rally. Showing gratitude and respect, a mega rally was conducted dedicated to the Indian Armed Forces on Friday. The rally was conducted by playing patriotic song and carrying Indian flag. The rally was organized at Belonia. The rally was participated by all religious groups. The slogan of the rally was Pakistan Murdabad, Hindustan Jindabad. A person gave details information regarding the rally. लोग एमएलए विधायक सब लोग मिलके हम भारत का हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर बिग सक्सेस के लिए हमारा आर्मी के लिए हम सब एक साथ के लिए आज ये रैली हम निकले। इस रैली अब जाते अब देख रहे पूरा जनता के साथ हमारा भारत का देश के लिए हम ये यात्रा हम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस देश है पूरा हमारा प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम सिंदूर ऑपरेशन में बहुत बड़ा विक्ट्री किया, वो सेलिब्रेशन करने के लिए हमारा आर्मी के लिए फुल सपोर्ट करने के लिए हमारा जनता आज पूरा देश में पूरा तिरंगा रैली निकाल के हमारा सपोर्ट, देश का सपोर्ट, जनता का सपोर्ट, हमारा प्रधानमंत्री जी के लिए भी हमारा एयरफोर्स और नेवी आर्मी सबके साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आज साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में हम हमारा यात्रा The rally was participated by Union Minister of State Dr. L. Murugan, State Minority and Cooperatives Minister Suklachara Nuatia, District President Deepak Datta, South District BJP Committee President Dipayan Chaudhary, State BJP General Secretary Tapas Dev and 7 Mandal President. Bureau Report Chini Khorang. The new computer lab of Ratanmani Vidya Mandir English Medium School was inaugurated on Friday. MLA Paul Dangshu, Monu Soilengta, MDC Sanjay Das and others were present. On this day, the present guests were firstly welcomed and later inaugurated the computer lab by cutting the ribbon. The new computer lab was completed by the MLA Fund.
MLA Paul Dangshu, while speaking at the event, said that to enhance the students' learning, this new computer lab was established with a total amount of 6 lakh from the MLA fund. Thank you, my dear friends. Obo biap fund ni hoite procure khajamani construct khajamani o computer lab building ko obo around 6 lakh ni kisa sakang nai obo ang first or visit khai puru kaisa demand tomani o school committee di je kaisa computer lab namani office kai proper office je hetu tong khangai kaisa environment bong nai je student of serni manai inge chini oro an loge honorable MDC tongo monu cheleng tadi bo kai computer ri kanno rok bising nugui mangkhana PC desktop kaisa rekha kai student of ni environment enrich khaina ning kai bahke khane ba obo haikino jonokisa khai tanglaina babe obo kaisa step na hai tangjama. The event was attended by MLA Paul Dangshu, Monu Choilangta MDC Sanjay Das, Longtorai Valley Voting House Chairman Joy Bahadur Rupini and others. Reported by Biplab from Khowai, Chini Khorang. A shop was vandalized by some miscreants on the pretext of CPIM activities. Incident took place at Badarghat. With no other option left, shop owner seeks help from the Chief Minister. It was learned that the shop of Swapna Banik was vandalized by some miscreants in front of police security at Badarghat. The reason for the incident was they were the supporters of the CPIM. Shop owner went to the Edi Nagar police station, but they got no response from the police. হুমকি দিছে আমরা দুই ছেলে মারবো আমার স্বামী মারবো কে এই তো বিজেপির বিধায়ক তারা সবাই পার্টি লোক করাইছে রাখতে সবাই তো আসেনি না মুখ বন্ধ করে দিয়েছে আর একটা গুন্ডু পুজো করছে বাড়ির ভিতরে ওকে ঠিক করে মুখ বন্ধ করাইছে কালকে রাতে 11:30 কার নেতৃত্বে এটা ওই তো বিধায়কের নেতৃত্বেই বলা এখন কি চান এখন মুখ্যমন্ত্রী স্যার আমরা তো বিচার চাই যে আমরা শান্তিতে থাকতে কোন জায়গাটা জায়গাটা তারপরে কতজন আসলো এটা কিচ্ছু আমরা করতে পারি না আমরা তো ঘরের ভিতরে আপনারা দোষ কি দুষ্কৃত আমরা এটা পার্টি করে দিচ্ছি কি পার্টি কতদিন ধরে এরকম আমরা 3 বছর ধরেই করতে পারি সামনে ইটিনগর থানা থানার দিয়েছিলাম রাত্রেবেলা বেশি করে তারা তো আমরা বাড়ির যাই পুলিশ 4 জন ছিল 4 জনের সামনে এমন করছে কোন থানা পুলিশ এডিনগর থানা পুলিশ 4 জন ছিল তারা সামনে করছে পরে দেয়া দরবারে পরে পুলিশ গাড়ি আবার পাইছে. Which is why, with no other option left, shop owner seeks help from the Chief Minister. Bureau Report, Chini Khorang. On Friday, a workshop program was held to enhance the digital governance. State Chief Secretary J.K. Sinha, Information and Technology Department Secretary Kiran Gite, Director of the Department Jia Raghul Gesan and others were present. And seek blessings for a successful and enlightening workshop. May this lamp symbolize the dispelling of darkness and the spreading of knowledge. The present guest inaugurated the program by lighting a candle. This day, a workshop program was held to enhance the digital governance under the initiative of National E-Governance Department. Third is now in regards to commercial and residential buildings. We have got a building permission, we have got a fire service permission, electricity, water, sewerage. Now we are building a common platform for the constructions. So this will create the interlinkage of databases, interlinkage of software systems, and we will be able to generate a big data. So unless and until you have got a big data, AI tools will not work. So now that we have come to a stage where 3 stages are already now done in our state. So when we are talking with the NEGD in the Ministry of Electronics and IT in Government of India, they assessed our readiness. And once we are found ready, today is the first workshop, sensitization and orientation. So today after the inaugural session we will have
technical sessions. They will share with you what are the AI tools which are there for use in the government. यदि हम त्रिपुरा की बात करें तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारे मामलों में किसी न किसी रूप से कंस्ट्रेंट रहते हैं, या तो फिजिकल डिस्टेंस हो, लैंड रिसोर्सेज की कमी हो, या अन्य सुविधाओं का अभाव हो। और यही डिजिटल जो टूल्स है, यही एक माध्यम है जिनसे हम दुनिया की दौड़ में सभी लोगों के साथ हो सकते हैं और बहुत से मामलों में हम अधिकतर लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे यह बताते हुए बहुत ही फक्र होता है, संतोष होता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने, सभी लोगों ने, नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे डिजिटल मुहिम को जबरदस्त तरीके से लिया है, वो काफी सफल हुआ है। और यह सफलता सिर्फ इसे माध्यम बनाने में नहीं, बल्कि उसके माध्यम बनाने से उसके क्या प्रतिफल हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी के रूप में हो, एफिशिएंसी के रूप में हो, अकाउंटेबिलिटी के रूप में हो, ये हम लोगों को नजर आ रहा है। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The new school building of Khumpui Academy was inaugurated on Friday. Minister Brishaketu and EM Ravindra Debbarma were present on the occasion. The new school building was inaugurated by cutting a ribbon, and then all the present guests addressed their speech. Chief guest Minister Brishakatu Debbarma, EM Ravindra Debbarma, special guest Deputy CEO of TTA Desi Pradip Debbarma, George N. Debbarma, Chairman BG Dantu Debbarma, and others attended the program. Surairok Resamong borok by borok azawa mushawi kalamani haibadi joto bayarok o hatai by dia azawa hu khomsagrok duhuri or resamong by belekena masanzat obok kachiri TTADC area hekeba Tiprasha amchai hini hinjago जों साइमानाव जेचिनि अर्गानाव फैचारमान कामि दङ हि हाइफानो जों वानसुगै मानिया जेवमा हाय हाथार खसारो खवाइ बाय सदरनि बर्डारो अ खुमफुइ एकाडेमि नि जेतिनि चिंगा जागाव 35 लाख टाकानि बिल्डिं जों सावि रिमाबाय O amjani jara sini thinang ni o cherai rok ni future ni chung sanani je jaga obong khatiri ni o rumno kitini o jaga o rumno minimum Khumpui Academy kini o hatai khacharo o Khumpui Kum Barkha Sini Borom Gunang Yemni Saito Mumbai O Kumno Nung Ang O Amtani Okra Chakra Cherai Khonai Tung Debagno O Kumno Naikari Klayoi Tinango
teibo kotor khum ke hai ko teibo na sa to ka khum no o am chayo bari motom rinani abo chini jot torino daitto ni tin goshi mana hanai karon tini ek tala se financial abo du tala nai financial abo jagawa হাজার স্টুডেন্ট পড়ে নাই নাই আপনি যে নবার আপনি যে অ্যাটমসফিয়ার আবার সুনামনানি ও আমচানি লুকুরগনি থানি আলতা সিংহ খনাকা আনি সালাই সেকান ককনার নাই বরংনি খরংনাই নারকা আইএস বাই চিনি বরমগনাং পিউ সাহেব যে ওগো ফাইসিংনি আইনাকা সবাইসে সিরাকাবু ko oma haike chengya salise jodi chini future ni bagai chini thinang ni bagai jung o jaga na chos khai chini o jaga khompu school khulogui manmani abo chini bagai ya abo borong nang yemo oro bini busu pore ni bagai able o jaga o entire elakari borok দক্ষিণ দশগড়িয়া চিনি এলাকা তুই চাকমা মোহনবাড়ি ও আমচানি বড় না পরে নেওয়া জাগাবো ও যে 35 লাখ টাকা রাং ওই যে তাংমানি ওর রাং চিনি পকেট দিবা ও রাং এডিসি হাপাংনি নো কিন্তু এডিসি হাপাংনি মানে সাবাবা এডিসি হাপাং সাবাবা ইসলাম জাগাবা নংবাই আংবাই o dalan nok chiniya o dalan nok o amchani guardian o amchani cherai thonai sikla jottori no dalan nok karon jeng achai phaikyang ke jeng thrinai abo jodo no saimano kintu o dalan nok sohoje thriya bokai o dalan nok poriui kusun o hawa tongui tharani chini sirai rogi bhabishotni কারিগর সুনামানি জাগাছে ও দালান নক বেলাই কেন ওয়ান সুগই ও আম চাইনি বিশেষ করে গোপাল বাবু সরি হামজাইয়া তাই ওরা যত চিনি শিকলার মত তিসাকমা এলাকানি বরনি সুবাসু বরনি ফান এসএমসি কমিটি নি ওরা আদং রক্তময় বরনি সুবাসু ভাই जों তিনি আয়াংনি অববাই প্রায় 1 কিলোমিটার চিনি তিসাকমা স্কুল ন চিয়াগো সেউই তুমাখা তিনো কারো নাইন হারি নাইখাংকাই ন্যাশনাল হাইওয়ে মো হাইওয়ে যখন পাই মানে মো সামুং পাইসুগৈ থানাই অ স্কুল বো যখন সামুং তাংজাক নাই অমো বুসুকে নাইথক ন आं सारा त्रिपुरानि गोबां एरिया चिनि खुम्पुई एकाडेमी जे आसु बुरी नाइमानि महाय जागा खुबই कम नारायणबाड़ी बतंग कतरनो हेपानो और जे ओ हापुं हाताय म हाताय हाय आसुके नाइथगिया आबो ईश्वर नबो हामबाय मारो बिनिनो कैसा प्लान yang khoi bai sodoni kesaro khoi no gana tasha romo asuk jagao singoro oraka somina harka je o jagao ek number singrajak 113 ta hostels central government ba state government rimani jagao tuisakma khumpu academy ke ek number oro chung 300 jona hostel tongani bagai chung kagoj horjak जों पुलानो खुंसा मांग्राखा अनक दुतला खाइनाय आबुनि परे अम बाउंडारी बोलते एकदम पूरा साइड वॉल कतर माखे थानाय हा जे तंगमानि लुनाय अरो जे ओएनजीसी नि जे बुसकांगो जे ताजा तंगमानि आबरो म जखन उथगै खिबिरि नाय यांगो जे थांगमानि बाउंडारी कलक खारिनाय अर्थात अम नायनानि अनेक बड़ नाइने बागे मा फाइनाय गाबोन बागे पुलारो जोंवान सुका टीटीआरसी सुरु न टांग रेखायनाया बिनि बाउंडारि से ठीक मा खायगानाय और ताखु खरकसा न कांग तो होया
bini gana tuino chung boundary tu pheka bok puila pro অসন্তুষ্ট জায়গা হাইপারও जों সামনে পরে অনেক বুঝি খাবো অর ডেভেলপমেন্ট সিনানি হিংকাই ও এলাকানে বড় উন্নতি সিনানি হিংকাই ও এলাকাও স্কুল কাহাম দালান কাহাম সে কাসারান হিংকাই ও গানাগিরি ব্যবসা খাইনেরও নরকম বিরাট একটা সামঙ্গম থানাই আপনি সেখানে আমার সুকা না অর কাইসা মার্কেট ওপেন সেট কাইসা মারে নাই Reported by Animesh from Sidai Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno. Beshi borom borom no boyshote senanike sara phayo Baba Goria. Baba Goria phaimani shalna rege shora kuma jewelers bakhatoi sate lukurogno marata hamte amsa maya phayo. Baba Goria jottoni nukungo mai farko fankalange hanasaya talange thang. Joy Baba Goria. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Khulumkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kaisa kaham sanani shebmangkha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April se 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa haparo habin nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti. 400 of money golden jewelry making charge of stay. Diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty. Take a shakok. No oro amazing discount ni logiwo low making charge stay assured give manai mini purchase. Angkhya ni pick kha ta khena phana ni pick khedi. Visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mexican Hambai. Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abongkha